Hello guys, for today's video akong i-share sa inyo ha, sawa pa makahibaw no, kining akong gigunitan 3 lang ni sa itlog guys, sa itlog ha, 3 sa itlog. So kini guys akong itudo ninyo kung kadto bitong allergy na magkatol or kadtong mga lugar nga dili pwede maghaling kay way mga kahoy or hadlok nga masunugan no, kini gyud ang gamiton kay ngano dili na ka mangita og kahoy para idabdab nimo sa imong palibot. So kini guys ato ra ning sindihan pagmusiga ato nang pasigahon gud para mobaga siya. So pagka na guys akong huypon, akong palungon ang kayo, and then ibutang ra ni bisan asa niyo sa inyong palibot, or ako guys diri gyud na ako ibutang sa pultahan sa gawas kay para manggod ni depensa sa mga lamok. Syempre katong dili ganahan magkatol no kay naay allergy ug di pud ganahan sa baho, kani guys wa gyud ni baho og affordable ni kay ngano libre ra man ni siya. 3 ra man ni sa itlog no. Ayaw niyo usiki guys kung naamoy mga 3 sa itlog kay magamit jud kana. Dili na mo gasto og palit-palit pa diha og mga katol, og dili na pud mo gasto og pangitag kahoy or mopalit mo kahoy para idabdab sa inyong palibot. So kini guys akong ihatag sa inyo nga tips no para iwas sunog pud guys kay lahi gyud ni siya guys. Ang iyang abo dili gyud siya ingon nga nagdala og baga, so limpyo ra gyud siya, mag-anam-anam ra pud siya guys, dili na ingon nga magkalit-kalit og kana bitaw ka sunog, hinay gyud na siya guys, sige ra na siya og baga. So mag-aso na kusog ang aso niya. So katong maghaling gani no, i-recommend na ko ni sa inyo ba makatabang yun ni sa inyo labi na sa mga syudad nga dili pwede maghaling. So kini guys, thank you for watching.